Ya, hijagya kam dame man bandu. Cikar warienda syukurkan karena konsep keselamatan. Adik kusungkun kam mate ngongedung tentu jabak mdu lengak. Enda me tremen jawaban manusia. Kenca bage kira-kira ugah ninta. Di bata meteksa. Biasana manusia langit dekah cakap karena sie. Arkiteken na disungkun kujange kam hadina tadingken dudoni enda. Ugange menurut ndu adina mate ladung. Enda sada penungkunan sirba hanca manusia laba cila ukur kena alu serius. Janahna setan biasana ipakena enda alu alasan denggo ukurkan ula gundari le dengan pagi waktu. Enda merbahanca manusia laseh ngukurkan alu serius karena keselamatanna kenca tadingken doni. Sebab nakai manusia itipu dosa, itipu setan. Lasya penting padahal ngerbahanca dame geluhta. Doni enda keselamatan hidup kekal kenca kematen dua konsep ngenca. Dua ngenca cara pandang. Cara pandang si pertama, konsep si pertama kai kuban. Si kedua kan lias sate di bata. Tapi kerinana baik konsep manusia ras konsep si bas di bata nari lid sada persetujuan. Kita harus menghuli layak. Menurut agama, kelayakan enda kebaikan. Alu dua cara beramal ras beribadah. Tapi beramal beribadah enda konsep kebaikan enda labo konsep Alkitab. Konsep Alkitab, konsep di bata keselamatan dah labo perbuatan baik. Labo amal ibadah, tapi sempurna. Bagi di bata sempurna. Enda memakabanci kita selamat. Sempurna kita bagi di bata sempurna. Jadi konsep Alkitab sempurna entah lang. Adilakam sempurna labokam selamat. Maka nina Tuhan ta Yesus sibas Matius 5 ayat 40 lalu. Maka kam arus serta sempurna. Bagi di batandu pe serta sempurna. Ugaban bangka banci kita sempurna. Tentu arah usaha. Kebaikan amal ibadah. Tapi nina Jakobus pasal 2 ayat 10. Sada saja lagi ya ilanggarandu perintah krina nggo ilanggarandu. Enda konsep Alkitab sempurna entah lang. Lah bagi sekolah nilai 10 siwah waluh pitu mulai ke atas lulus lah bagi bas di bata. Bas di bata harus sempurna. Enda memungkinkan kita selamat. Adi bage baci dengakin kita selamat. Jawabna lang adi arah usahata amal ta ibadah ta. Lah kita ngasup sempurna. Sempurna artina total sempurna. Lah pernah lepak. Kerinana idalan kena sura-sura di bata. Bagenda membas tiap paksa. Lah pernah ia gagal.
enda merbahanca manusia la mungkin mencapai keselamatan arah amal ibadah, arah perbuatan baik. Arkiteken manusia lanai mungkin sempurna. Maka muncul konsep agama, mudah-mudahan, insya Allah, engkai maka bagai ban sadar ia, labo ia mungkin selamat arah dirina. Tapi Injil ngatakan lain. Injil ngatakan sila kita ngasup dalan kenca, dibata dalan kenca, usahanta gagal, maka reh usaha dibata, entah ku oge. Roma 8 ayat 3, nina kata dibata, kai sila ngasup undang-undang erbahanca, erdandankan biak kula manusia kote, anggo ibahan dibata, anggo yukum dibata, dosa sirurat dibas biak kula manusia sir dosa, alu nuruh anak najine Tuhan Yesus, sireh bagi rupa manusia sir dosa, guna naluken dosa. Lid usaha manusia, tapi gagal. Kenduari reh usaha dibata. Kerina suku bangsa, kebudayaan adat istiadat, bahasa agama doni enda. Dua konsep enda ngenca. Kai kuban gelah aku selamat. Enda merehna bas agama, kebudayaan, perukuran manusia. Tapi nina Rasul Paulus sada ayat ibas Roma 8 ayat 3 la kita ngasu. Kenduari lit tawaran di bata, kai sila ngasup kita ibanna. Arah nuruh Tuhan Yesus. Sila erdosa, gancihkan hukuman dosa anta. Sila kita ngasup, sebelum ia mati enggo idalan kena. Enda mekrina suku bangsa, agama, manusia ijapa pesi perlu. Enda maka perlu Injil man krina manusia. Selain Yesus Kristus lalit dalan ku surga, bas manusia, usaha manusia ngencalit. Enda lalit jaminan, lalit kepastian, malahan la mungkin nina Rasul Paulus. Ijagia kam karena keselamatan du, ulanai usahakan. Tapi aloken usaha dibata nelamatkan kam. Anakna dalankan undang-undang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus anak nanda yukum guna kam. Ijagia kam adilenga alokendu Tuhan Yesus, aloken Tuhan Yesus usaha dibata nelamatkan kam. Peduakan adinggo alokendu Tuhan Yesus, cabablah penungkunan kala. Enda ngenca alasan manusia selamat menurut dia perbuatan baik. Janah jababna ciger enda ngodat ndu. Injili kalang ijabab ia. Katakan labo ka mengasup. Tawarkan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Dua ngenca konsep keselamatan. Keselamatan usaha manusia sila mungkin. Kedua akan keselamatan usaha dibata. Enda kasih karunia ibas Yesus Kristus. Enda perlu alo kendu. Adi berngi enda mati kam dilo dibata kam. Ija ingandu. Ada pada pendibata dua ngenca. Surga
entah neraka. Adi usahandu pasti kam ku neraka, sebab lakam sempurna sadanari ngencah kelengi kesahndu aloken usaha di bata emo Yesus Kristus anak nasi tonggal nggondalan kentorat nggo mate nggo ngeluh mulihi. Si barzenda merenungan ta suari enda Tuhan Yesus masuk kita kerinana. Amin.